अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरियाए फरात से निकलने वाले सोने की हकीकत। क्या सोने का पहाड़ निकल आया है? क्या क़यामत करीब है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरियाए फरात का खुश्क होना भी क़यामत की निशानियों में से एक अहम निशानी की जानिब इशारा है। इसी दरिया के खुश्क होने के बाद दुनिया की आखिरी जंग, जंग हरमादौन या आर्मगडन जंग का आगाज़ होगा। जैसे क़यामत की बाकी निशानियों की तरह इस निशानी के बारे में भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत इस वक्त तक कायम न होगी जब तक दरियाए फ़रात सोना न उगल दे, यानी दरियाए फ़रात से सोने का पहाड़ न निकल आए। इस सोने की वजह से एक खौफनाक जंग छिड़ेगी जिसमें 100 से 99 शख्स मारे जाएंगे, जबकि हर शख्स की सोच होगी कि मैं इस जंग से सही सालिम निकलकर इस सोने को हासिल कर लूँगा। एक और रिवायत में भी बयान हुआ है कि दरियाए फ़रात खुश्क होकर सोने के पहाड़ को ज़ाहिर कर देगा। लिहाजा इस मौके पर कोई शख्स भी मौजूद हो, इसमें से कुछ भी ना ले। दरियाए फ़रात का खुश्क होना या सोने का पहाड़ उगल देना इस अहम हदीस में क़यामत के करीब। दरअसल इस अहम निशानी की पेशन गोई भी की गई है। ये दरियाए फ़रात के इस वक्त के उरूज का ज़माना था जब ये अपनी पूरी शान और शौकत से बहता था। इस दरिया के बहाव को देखते हुए किसी बंदे के वहमो गुमान में भी न था कि दरिया यानी दरियाए फ़रात भी कभी खुश्क होगा और खुश्क होने के बाद ऐसे लोगों को ऐसी आजमाइश में डाल देगा जिनकी दिल में माल और ज़र की मोहब्बत होगी। इस आजमाइश में पड़ने वाले वो लोग होंगे जो दुनियावी दौलत के पुजारी होंगे, जबकि इनमें एक ऐसा गुरोह भी होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस आजमाइश से दूर रहेंगे। ये आजमाइश इन दो ग्रोहों की फ़र्क को वाज़ेह करने वाली होगी। फ़रात दरिया अपने अंदर एक पूरी तारीख को समोए हुए है। फ़रात यानी साफ़ पानी। इस दरिया की शुरुआत तुर्की से होती है, शाम, इराक, गल्फ़ से जा मिलता है। नहर अलकमा जिसे इसी दरिया के किनारे से निकाला गया था, इसी नहर के किनारे वाक़या करबला पेश आया था, जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथियों पर इस दरिया का पानी बंद कर दिया गया था। यही वजह है कि इस दरिया के मुतालिक इस्लामी तारीख़ और रवायात में मुतअद्दिद ज़िक्र पर यह बयान मिलता है। वो रवायात में मुतअद्दिद जगह पर ज़िक्र बयान हुआ है। 2900 किलोमीटर लंबाई के साथ दरियाए फ़रात तुर्की से शुरू होता हुआ शाम, इराक से गुजरता है। दरिया दजला जिसके किनारे कहा जाता है, इस दरियाए के ज़रिए इंसान ने ज़राअत की इब्तिदा की थी। इन दोनों दरियाओं का मिलाप पर्शियन गल्फ़ में एक दूसरे से जा मिलता है, जिसे शतोल अरब कहा जाता है, और इसी दरिया को ईरान और इराक का बॉर्डर भी कहा जाता है। इस ज़मीन को बहरुल नील कहा जाता है, जिसकी सरसब्ज़ रंगीन होने की वजह से फ़रात व दजला दरिया हैं। इस सरसब्ज़ ज़मीन में बहुत से तहज़ीबों ने तरक्की की, क्योंकि एक वक्त में ये सरजमीन तहज़ीब का मरकज़ थी। बाबुल के कदीम दारुल खिलाफा की बुनियाद इसी दरिया के किनारे से रखी गई है। बाज़ रिवायतों में दरियाए फ़रात के पानी को पाक व फजीलत भी बयान किया गया है कि इस दरिया का पानी में जन्नत का पानी शामिल है, जो 7वें आसमान पर मौजूदा सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलकर इस दरिया में शामिल होता है। बहरहाल इस बात को आज साइंस के दौर में भी साबित करना मुश्किल है कि पानी 7वें आसमान में मौजूद बेरी के दरख्त की जड़ों से कैसे निकलकर इस दरिया में शामिल हो रहा है। इस बारे में मालिक कायनात ही बेहतर जानता है। हाल में शाया होने वाली दरियाए फ़रात के पानी की मिक़दार को नापने वाले पिलर की तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत पज़ीर आई मिली, जिसमें दरियाए फ़रात के पानी को खुश्क होने की तरफ इशारा करते हुए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ राय बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों के मुताबिक इस दरिया से मिलने वाले तेल को समझाने के लिए सोने से मुशाबहत दी गई, और कुछ का ख्याल है कि सच में दरिया से निकलने वाले सोने का पहाड़ दरियाफ्त कर लिया गया है। जून 2022 में इसी खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर ली। कहा गया, इराक में दजला किनारे 30,000 साल पुरानी एक बस्ती दरियाफ्त हुई है। इस पर रिसर्च करने वाले माहिर आसार कदीमा की टीम का कहना था कि इस बस्ती का दौरानिया 1275 से लेकर 1475 तक रहा, जिसे एक आने वाले शदीद ज़लज़ले ने ज़मीन बोझ कर दिया था।
دنیا کا سب سے پہلا اور قدیم شہر جسے میسوپوٹیمیا بھی کہا جاتا ہے، یہ بابل کا قدیم شہر تھا جو اب کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ سے زیادہ آبادی رکھنے والے یہ شہر بغداد سے 100 کلومیٹر کی دوری پہ دریائے فرات کے کنارے آباد ہونے والے یہ انسانی تاریخ کا پہلا شہر تھا۔ اس شہر کا تذکرہ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں بھی کیا گیا۔ دنیا میں جب سب سے پہلے قتل کا واقعہ یعنی حابیل و قابیل کا پیش آیا، اس وقت توریت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل عراق کے علاقوں میں ہی رہا کرتے تھے۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنے اہل و عیال کے ساتھ بابل کی پہاڑیوں میں جا چھپا، جس سے اس جگہ کا نام بابل پڑا، اور بابل کے معنی ہے جدائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں نبوت میں قابیل کی اولادوں نے بہت فساد برپا کر رکھا تھا، اور قابیل کی اولادوں نے پہاڑوں سے نیچے اتر کر بھی فساد برپا کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان فسادی لوگوں کے ساتھ اس شر نے اپنے ساتھ اس نیک لوگوں کو بھی شامل کر لیا جو فسادی نہ تھے، مگر حالات کی وجہ سے انہیں اس گروپ میں شامل ہونا پڑا۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان لوگوں کے بسنے کے لیے دریا کے کنارے شہر آباد کرنے کی دعا کی۔ دعا قبول ہوئی تو انہیں بابلیوں شہر مصر میں دریا کنارے آباد کرنے کی اجازت مل گئی۔ اچھی فرقت یا اچھی جدائی۔ اس شہر کے تباہ ہونے کے بعد اب حال ہی میں جب اس دریا سے وہ کھنڈرات دکھائی دیے تو لوگوں نے اسے سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دی، مگر اس پہاڑ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یہ ایک اہم کھوج ثابت ہو سکتی ہے، جیسے ماہرین سونے کے پہاڑ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ دریائے فرات میں پانی کی سطح کم ہونے کی ایک وجہ بننے والی یہ ڈیم بھی ہو سکتے ہیں، جو ترکیہ اور شام نے زیادہ تعداد میں بنا رکھے ہیں۔ اس دریا پہ بننے والا پہلا ڈیم 1970 میں ترکی نے شام کے بارڈر پہ بنایا، اور اس کا کام مکمل ہوا، اور ترکی اور شام کا درمیانی حصہ بالکل خشک ہونے کی وجہ سے یہ قدیم شہر دریافت ہو گیا، کیونکہ بابل شہر قدیم ثقافتوں کا مرکز تھا۔ بعض لوگوں کے مطابق اس علاقے میں خزانے موجود ہو سکتا ہے، جیسا کہ دریافت ہونے والے قدیم بستیوں سے خزانے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، اور قرب و جوار میں بسنے والے لوگ ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں میں سے اس خزانے کو نکالا کرتے تھے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی آنے والے زلزلوں کی وجہ سے دریا کے اندر نیچے دفن ہو گئی۔ آج بھی ان چھوٹی چٹانوں کو ڈھونڈ کر دریائے فرات سے وافر مقدار میں سونا یا خزانہ نکلنے کی کوئی مقدار نہیں ملی۔ اور دوسرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مبارکہ کے مطابق اس دریا کو مکمل خشک ہونا تھا، جبکہ اس کے اندر ابھار ہوئے پانی موجود ہے۔ بطور مسلمان ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دریا خشک ہو جانے کے بعد تو ممکن ہے کہ یہ خزانہ انسانوں کو مل جائے، یا خود خدا اسے ظاہر فرما دے۔ اگر دریا نے اپنے خشک ہونے کی سپیڈ اسی طرح جاری رکھی تو ممکن ہے یہ عمل 2 سال میں ہی دیکھنے کو مل جائے۔ اس دریا کے متعلق پھیلنے والی خبریں من گھڑت کہانیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق واضح طور پہ سونے کا پہاڑ کا ذکر ہے۔ یہ خزانہ نہ تو کسی کی دولت ہے اور نہ ہی علماء کرام کے مطابق اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ یہ سونے کا پہاڑ ہی ہے جو عنقریب ظاہر ہو کر رہے گا۔ اس کا وقت کیا ہوگا، یہ ہر ذرے کا مالک اللہ پاک